اسلامک اور ہسٹوریکل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا مسلمان خاتون کو چھیڑنے کی وجہ سے بنی قینقاع کے یہودیوں سے جنگ۔ اب سنتے ہیں آگے۔ جب بدر میں مکہ والوں کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا اور اس کی خبر مکہ پہنچی تو تمام شہر میں اداسی کی گھٹا چھا گئی۔ ہر عورت، ہر بچہ، ہر مرد دکھی اور پریشان نظر آنے لگا۔ پہلے تو مکے والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی فوج ہار گئی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں نے یہ بے پر کی افواہ اڑا دی ہے، لیکن جب بدر سے بھاگے ہوئے فوجی مکہ پہنچے اور انہوں نے پوری بات بتائی تو مکہ والوں کا دکھ بہت بڑھ گیا کہ اس فوج میں ہر طبقے اور ہر قبیلے کے لوگ موجود تھے، اس لیے سبھی کو رنج اور افسوس ہوا۔ عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ مرنے والوں کا ماتم پورے 40 دن تک کیا جاتا تھا۔ عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر بیان کیا کرتی تھیں، سر کے بال کھول کر سینہ پیٹا کرتی تھیں۔ چنانچہ عورتوں نے ایک بڑی مجلس بلانے کی تیاری کی۔ ابو لہب کو خبر ہوئی تو اس نے منع کر دیا کہ کوئی مجلس نہ کی جائے، اس میں مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو خوشی ہوگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے عورتوں مردوں کو رونے اور گریہ جاری کرنے سے بھی منع کر دیا۔ ابو لہب کو اس ہار کا اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا اور موت کا شکار ہونے سے وہ اپنے کو نہ بچا سکا۔ مکے والوں کو اس کی موت کا بڑا صدمہ تھا۔ اب صرف ابو سفیان ہی ایک ایسا شخص تھا جو مکے کا سب سے بڑا سردار مانا جاتا تھا۔ وہ 200 تجربے کار جوانوں کو لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑا، پر مسلمانوں کے آنے کی خبر سن کر بھاگ آیا اور بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کے تھیلے گرا آیا۔ جب وہ ہار کر مکہ میں داخل ہوا تو مکے والوں نے حقارت کی نظروں سے دیکھا۔ خود اس کی بیوی ہندہ نے اس پر لعنت و ملامت کی۔ ہندہ ابو سفیان کی بیوی اور عتبہ کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ اور بھائی دونوں لڑائی میں مارے گئے تھے۔ اس کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر بھڑک اٹھتی تھی۔ اس نے کچھ شاعروں سے اپنے باپ اور بھائی کے معصیے اور نوحے لکھائے تھے اور رات دن ان معصیوں اور نوحوں کو پڑھ کر آنسو بہایا کرتی تھی۔ بہت بار ابو سفیان نے اس سے تسلی دی، سمجھایا، لیکن اس کے دل میں بدلے کی آگ بھڑکتی رہی۔ اس نے کپڑے بدلنا، عطر لگانا اور بناؤ سنگار آدی کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ابو جہل، نوفل، ولید اور دوسرے مکے کے سردار جو بدر میں مارے گئے تھے، ان کی بیویاں بھی ہندہ کی طرح سوگوار رہتی تھیں۔ ایک دن جب ابو سفیان گھر کے بھیتر آیا تو اس نے اپنی بیوی ہندہ کو روتے دیکھا۔ وہ ہندہ کے پاس پہنچا، اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، میری اچھی جیون ساتھی، اتنا غم کرنے سے کیا فائدہ؟ کیوں کڑ کڑ کر اپنی جان ہلکان کیے دیتی ہو؟ کیوں نہ غم کروں، کیوں نہ کڑھوں، کیوں نہ روؤں؟ میرے باپ بھائی دونوں مارے گئے، کوئی اتنا نہیں کہ ان کا بدلہ لے سکے، ان کی روحیں بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ ہندہ نے رو کر کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ہندہ نے آنسو بھری نظریں اٹھا کر ابو سفیان کو دیکھتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میرے باپ اور بھائی کا بدلہ لیا جائے۔ ابو سفیان نے یقین دہانی کی، بہت جلد میں عرب کے تمام قبیلوں کو شرکت کی دعوت دوں گا اور بہت سی فوج تیار کر کے مدینے پر بھیجوں گا۔ ابو سفیان نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ اس بار عورتیں بھی فوج کے ساتھ چلیں۔ ہندہ نے کہا، اگر ہم نہ لڑ سکیں
तो कम से कम मर्दों को उभारेंगे। बहुत मुनासिब है। अबू सुफियान ने कहा, तुम चलने की तैयारियां करो और औरतों को इस पर उभारो। अब हिंदा ने रोना बंद कर दिया। अबू सुफियान भी उठकर चला गया। उसने उसी दिन शायरों और नकीबों को रवाना कर दिया और मक्का के लोगों को खुद लड़ाई पर उभारने लगा। अबू सुफियान शाम देश में तिजारत के लिए गया था। बहुत से ताजिरों ने तिजारत का माल उसके साथ कर दिया। जब वो वापस आया तो 50,000 मिस्कात सोना और 1,000 ऊँट मुनाफे में लाया था। ये तमाम मुनाफा सौदागरों को नहीं दिया गया, बल्कि बड़ी लड़ाई की तैयारियों में लगा दिया गया। कुछ दिनों के बाद मुल्क के कोने कोने से लोगों का आना शुरू हुआ। बनु कनाना, यमामा और दूसरे कबीले के जवान आ गए। इस बार मक्का वालों में भी बड़ा जोश था। हर छोटा बड़ा लड़ाई के मैदान में जाने और अपने कबीले के मारे गए लोगों से बदला लेने के जोश में था। इस बार तमाम कुफ्फार ने ये तय कर लिया था कि वे या तो इस लड़ाई में जीतेंगे और या मुसलमानों को मिटा देंगे या खुद मिट जाएंगे। एक दिन अबू सुफियान ने तमाम लश्कर का जायजा लिया। 3,000 जवान थे जो उस फौज में शामिल थे। ये देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। जब वो जायजा लेकर मकान पर पहुंचा तो उसे एक आदमी मिला जो उसका इंतजार कर रहा था। अबू सुफियान के गुलाम ने उस आदमी से तारुफ हासिल करते हुए कहा, ऐ मेरे आका, ये मदीना मुनव्वरा से आया है, आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता है। अबू सुफियान ने मदीने से आने वाले आदमी की तरफ मुखातब होकर कहा, तुम कौन हो और किसके लिए आए हो? उसने कहा, हुजूर, मैं काशिद हूँ, मदीना के बुत परस्तों का पैगाम लेकर आया हूँ। तुम्हें किसने भेजा है? अबू सुफियान ने पूछा। अब्दुल्लाह बिन उबई ने, उसने जवाब दिया। सुना है कि अब्दुल्लाह बिन उबई मुसलमान हो गया है। अबू सुफियान ने कहा, वो मसलहतन मुसलमान हो गया है। उसने बताया, आपको मालूम होगा कि मदीना के तमाम लोग अब्दुल्लाह को बादशाह बनाना चाहते थे। उनके लिए एक सुनहरा ताज भी तैयार कर लिया गया था। तजवीज ये हो रही थी कि एक बड़ा जलसा करके ताजपोशी की रस्म अदा की जाए, मगर इसी बीच वहां मुसलमान पहुंच गए और ताजपोशी की रस्म खटाई में पड़ गई। हाँ, मुझे ये सब मालूम है, अबू सुफियान ने कहा। अब्दुल्ला बिन उबई को मुसलमानों का आना बहुत नागवार गुजरा है, लेकिन मदीना के चोटी के लोग मुसलमान हो चुके थे। इस्लाम दिन ब दिन मदीने में फैल रहा था, इसलिए वो खामोश रहे और मसलहतन खुद भी मुसलमान हो गए। लेकिन तुम्हारे सफीर बनकर आने का इससे क्या ताल्लुक है? अबू सुफियान ने पूछा। मैं अभी बताता हूँ, कासिद ने कहा। वे अपने 300 साथियों के साथ इसलिए मुसलमान हुए हैं कि जब मौका पाएं इस्लाम से हटकर अपने बाप दादा के मजहब में आ जाएं और ऐलान कर दें कि इस्लाम कुछ भी नहीं है, ये मजहब एक ढकोसला है। इस तरह और लोग जो मुसलमान हो गए हैं वे भी बददिल होकर बुत परस्तों में शामिल हो जाएंगे। असल में ये तरीका है मुसलमानों की ताकत को कमजोर करने का। लेकिन इससे हमें क्या फायदा हो सकता है? अबू सुफियान ने पूछा। ये बात उस वक्त की जाएगी जब आप मदीने पर हमलावर होंगे, कासिद ने कहा। इससे तमाम मुसलमानों में बददिली छा जाएगी और वे आपका मुकाबला ना कर सकेंगे। कोशिश की जाएगी कि मुसलमान बाहर निकलकर ना लड़ें, बल्कि मदीना ही में रहें और आपकी फौज रात के वक्त मदीना में दाखिल करके मुसलमानों का कत्ले आम कर दिया जाए। अबू सुफियान इस तजवीज को सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ये बहुत अच्छी तजवीज है। इस तरह से यकीनन मुसलमानों की जड़ें पूरी तरह कट जाएंगी। यकीनन मैं इसीलिए आपकी खिदमत में भेजा गया हूँ। कासिद ने कहा कि आप जल्द से जल्द फौज रवाना करें और मुसलमानों पर जीत हासिल करके अब्दुल्लाह की रस्म ताजपोशी पूरी करें। ऐसा ही होगा, अबू सुफियान ने कहा। हमारी तरफ से पूरा इत्मीनान रखो। फिर बोला, आज तुम ठहरो, कल सुबह चले जाना। परसों हम शानदार फौज लेकर रवाना हो जाएंगे।
अबू सुफियान चला गया। कासिद तो उस दिन ठहर गया। फिर दूसरे दिन वो भी मदीना के लिए रवाना हो गया। कासिद के चले जाने के बाद अबू सुफियान ने फौज के सरदारों को बताया कि कल फौज मदीना की तरफ चल पड़ेगी, तैयार रहें। लोग इस ऐलान को सुनकर तैयारियों में लग गए। दूसरे दिन फौज के तमाम नौजवान मक्के के बाहर आ गए। ये भारी लश्कर दूर तक फैल गया। बनी अब्दुद्दार का एक आदमी झंडा लिए हुए था और झंडा लहरा रहा था। जब फौज चलने को हुई तो औरतों की एक छोटी टुकड़ी भी आ गई। इसकी सरदार हिंदा थी। ये टुकड़ी नौजवानों को गैरत दिलाने और उभारने के लिए थी। अभी औरतों की टुकड़ी आकर रुकी ही थी कि 15-20 नौजवान लड़कियां हाथों में डफ लिए हुए आ गईं और फौज के सामने खड़ी होकर पूरे राग से गाने लगी। वे काब बिन अशरफ की मशहूर नक्म गा रही थीं और जवानों में जोश भर रही थीं। जब लड़कियों ने गाना बंद किया तो औरतें महिमलों में सवार हुईं। अबू सुफियान ने लश्कर को रवाना होने का हुक्म दिया। तबल बजते ही ये भारी फौज मदीना की तरफ रवाना हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुल सीरीज सुनने के लिए हमारे चैनल पेजेस ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।